Euh, Comment faire le vide pour que la clarté puisse entrer? ¿Cómo hacer el vacío Тут, чтобы para que вошла la claridad ясность. pueda entrar? C'est la clarté qui fait le vide. Es la Эта ясность claridad и que crea создает el пустоту. vacío. Mais bon, c'est le travail que nous faisons. Pero Да bueno, ладно, es el это и есть trabajo та que работа, которой мы Voyez, hacemos. занимаемся, Miren, понимаете? je crois que vous commencez à saisir l'importance Я думаю, creo что que вы начинаете empezáis a улавливать entender la значимость de importancia l'observateur del observador наблюдателя et de ce qu'il observe. y и de lo того, que что он observa. наблюдает. Cet observateur, Este Этот observador, наблюдатель dans un premier temps, en un primer вначале momento, est quelque chose de subtil et de fragile même, это es нечто algo de sutil y тонкое, даже frágil хрупкое. incluso, puisqu'à la moindre identification, il est parti, il a Поскольку disparu. porque a la primera исчезает с identificación ya se малейшим va, отождествлением. desaparece. Mais cette fragilité, cette subtilité de l'observateur Но эта хрупкость Pero и esta тонкость fragilidad y наблюдателя esta nous sutilidad donne del déjà un observador indice. ya дает нам nos уже da una одно pista. указание. Il n'est pas sclérosé, Он не No костен, está il n'est pas fixé sur anquilosado, quelque chose. не no está зафиксирован на fijado чем-то. sobre algo. Il est comme une énergie qui circule tout le temps. Он как Es como энергия, una которая energía que постоянно circula циркулирует. Et siempre. qui circule tout le temps dans quoi? И он ¿Y que циркулирует circula все время в constantemente чем? en Mais oui, qué? dans la vacuité, Ну, En la правильно, vacuidad, dans le содержательности, vide. en el пустоте. vacío. Si l'observateur n'est pas vide, Если Si el наблюдатель не observador пуст, no il peut está pas vacío, observer, il peut pas faire rentrer en lui ce qu'il observe. он не no может puede hacer вхватить в introducir en себя то, él что lo que наблюдает. observa. Vous saisissez? Понимаете? ¿Entendéis? C'est une des caractéristiques de l'observateur. Es Это una de одна las из характеристик características del наблюдателя, observador. C'est qu'il doit être vide d'analyse, что он Es должен que быть пустым tiene от que ser анализа, de vacío critique, de критики, análisis, de crítica, de jugement. de суждения, Il juzgamiento. doit être vide. он Tiene que должен estar Il doit être vacío. vide d'idées préconçues. от Tiene que estar предуготовленности. vacío de ideas preconcebidas. Mais c'est sa nature d'être comme ça. Pero es su Такова его naturaleza de природа estar быть así. таким. Et à force d'arriver à ressentir cet observateur en soi, И Y по мере de того, как tanto ему observar удается este чувствовать этого observador en sí, наблюдателя в un jour on себе, perçoit sa véritable то nature. есть нам удается algún его día чувствовать, тогда percibimos мы su можем verdadera однажды naturaleza. воспринять его истинную природу. C'est la vacuité, Es la Содержательность, c'est vacuidad, le vide, es el пустота. vacío, c'est l'état de l'esprit es el Это estado del состояние espíritu, духа, qui est présent partout que está которое presente en присутствует todas всюду, partes et que personne ne peut emprisonner nulle part. и y que никто нигде nadie его не puede может заточить. encarcelar C'est aussi pour ça en que vous avez ninguna tant de mal parte. à être en contact avec votre propre esprit. Именно Es por поэтому eso que вам так también сложно tenéis быть в контакте tanta с собственным dificultad a духом, estar en Parce qu'on ne peut pas contacto le con mettre dans votre vuestro corps. propio поскольку его нельзя espíritu, поместить в porque ваше no lo тело. Les podemos gens imaginent, oui, mon esprit, c'est dans poner ma dentro tête, de dans mon vuestro cœur. cuerpo. Некоторые La воображают gente себе, будто imagina дух у que них в su голове espíritu или в está en su сердце. cabeza, C'est en pas su ça du tout. corazón, Но это вообще не pero так. no es así. Et c'est parce que c'est tellement impalpable, Y И es поскольку porque es это tan столь к этому impalpable, настолько нельзя прикоснуться, insaisissable, невозможно inembargable, уловить, que les êtres humains se font des idées sur l'esprit. que что los seres люди о humanos se духе hacen ideas воображают sobre el всякие espíritu. идеи. Non, No. Нет. quand on a suffisamment l'expérience de l'observateur, Когда у Cuando нас tenemos достаточно опыта suficiente наблюдателя, experiencia del un jour on observador, se rend simplement compte, algún однажды día мы nos просто damos осознаем, simplemente mais cet cuenta, observateur, pero что этот este наблюдатель observador c'est moi, — это и soy есть yo, я, c'est totalement moi. это тотально soy я. yo Et totalmente. ça n'a aucune limite. И у этого нет Y no tiene никаких ningún границ. límite. Cet observateur est capable de tout prendre en lui, И этот Este наблюдатель observador es способен capaz все de todo вбирать в incluir себя. en él, pas tout de suite, Не сразу. no de entrada, mais c'est une vacuité, Но это pero es una vacuidad, un бессодержательность, vide un пустота, vacío qui n'a pas de limite. у que которой no tiene нет границ. límites. Et le seul moment où, И единственный Y el момент, único momento de en el toute façon cual, tout être humain en fait de l'expérience, todas где, maneras, когда cada в ser любом humano случае любой hace человек la получает experiencia de этого esto, опыт, c'est à un moment dans le processus de la mort. это es один en un момент в momento процессе durante el смерти. proceso de la muerte. Soudain, Вдруг De repente, cet esprit este этот дух espíritu se révèle se revela раскрывается et il va jusqu'aux confins y des va univers. и идет до конца hacia всех a los вселенных, Et confines del après, il universo revient y и luego потом vuelve возвращается, pour continuer à préparer la prochaine incarnation. para чтобы seguir a продолжать preparar готовить следующее la воплощение. próxima encarnación. Да ладно, On Pero va bueno, continuer. продолжим. continuamos. Une question. Una Vous avez compris pregunta. que
tant que j'ai quelque chose dans ma ¿Habéis main, entendido Вы que поняли, что пока у меня что-то есть в mientras руке, tenga algo ma en mi main ne peut mano, plus prendre autre chose, là. mi mano моя рука ya больше no ничего puede другого coger взять не otra может. cosa? Et l'observateur, c'est comme ça. Y el Наблюдатель observador такой же. es así. S'il s'attache à quelque chose, Si Если se он к чему-то apega, si se привязывается, s'il ata a garde algo, quelque chose en lui, si если что-то guarda algo en удерживает в él, себе, il ne peut plus observer correctement autre chose. ya он no больше не puede может observar правильно наблюдать что-то correctamente другое. otra Donc il ne cosa. peut pas avoir une idée sur les choses. То есть у него Entonces не no может быть puede идеи tener о una вещах. idea Il ne sobre peut pas las avoir un cosas. jugement, У него No не puede может быть tener un суждения, une juzgamiento, critique, una критики, crítica, une opinion. una opinión. мнения. C'est pas l'observateur. Это не En este наблюдатель. caso no es el observador. L'observateur, il prend une chose après l'autre El Наблюдатель берет observador одно за coge другим, una et tout cosa passe. и все detrás проходит. de la otra y todo pasa. Et normalement, И Y обычно, quand normalmente, même, все-таки, sin il n'est embargo, pas idiot. он же не porque no дурак, está estúpido, Tout ce qu'il perçoit comme ça все, todo что он lo вот que так percibe воспринимает, así devient une expérience se становится vuelve una опытом, de la experiencia personnalité de la Личности. personalidad qui s'enrichit. que se которая enriquece обогащается. Et c'est la personnalité qui y s'enrichit. И es la обогащается именно personalidad que se личность. enriquece. L'observateur, pas. El Наблюдатель не observador no, обогащается. Mais si c'est déjà plein, pero si Но está если это lleno, уже полное, ya no hay espacio. ничего не происходит.